Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sekali lagi buat Andy Sikit. Tuh, love banget deh. Wah, gak terasa loh, udah 34 tahun loh Andy Sikit. Wih, kalau umur manusia ya, itu tuh udah dewasa banget umur segitu. Kita juga jangan kalah dong. Di hari ulang tahun Andy Sikit ini, kita mesti makin bertambah. Tambah sayang Tuhan, tambah nurut firman Tuhan, tambah percaya Tuhan. Deal dong ya adik-adik? Deal. Yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik semua berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin kami di usia yang baru, di Andy Sikit ini, supaya kami terus bertambah dalam segala sesuatu yang baik. Hari ini kamu mau belajar, Tuhan siapkan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan cerita tentang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kayak doa Kak Ike tadi nih, karena kita sekarang udah tambah baik, tambah percaya Tuhan, kita harusnya juga mesti bisa nih lakuin yang satu ini. Apa tuh Kak Kiri? Kita mesti belajar menghadapi rasa takut. Hah? Maksudnya apa? Maksud Kak Kire, kita jangan panik duluan. Kalau lagi takut atau apa, kita mesti belajar tenang. Tarik nafas dulu. Nggak usah bingung adik-adik. Bisa kok kita belajar untuk tenang, bahkan di saat kita lagi takut banget. Caranya ya pasti doa, minta ke Tuhan. Kita bisa minta tolong Tuhan untuk kasih kita ketenangan. Kalau misalnya kita tenang nih, kita pasti bisa mikir mesti ngapain. Contohnya gini nih, kalau misalnya kita takut gelap, kita bisa doa, minta tolong sama Tuhan. Jadi kita mikir gini, tenang ya, ayo coba jalan pelan-pelan, kita cari lampu, terus kita nyalain, nanti juga terang. Atau misalnya nih, ada temen ledekin kita bisa doa ke Tuhan supaya kita tenang dulu. Jangan cepet-cepet panas dan marah adik-adik. Jadi kita bisa mikir gini nih, mendingan sekarang aku diem dulu, aku gak mau bales, aku gak mau marah-marah. Nanti mereka juga capek sendiri. Apalagi ya? Oh, misalnya nih, kita mau imunisasi ke dokter, mau disuntik. Terus kan kita takut ya, gimana nih ngebayangin jarumnya aja serem. Kita bisa doa sama Tuhan, dan kita bilang gini ke diri kita, tenang ya, jangan tegang. Relax aja, sakitnya kan cuma sedikit kayak digigit semut, gak seserem yang kita bayangin kok. Di Alkitab juga ditulis gini nih adik-adik, di Yesaya 30 ayat 15a.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kadang-kadang ya, kita suka mikir gini gak sih? Ya elah Kak, boro-boro bisa tenang. Aduh, namanya orang lagi ketakutan tuh pasti panik lah. Emang bener sih, pasti kita tuh gelisah, panik, mikirnya jadi kacau gitu kalau lagi takut. Tapi nih, kalau kita tahu ada yang selalu nemenin kita, selalu siap nolongin kita, dimanapun, kapanpun, kita deh pasti gak akan ketakutan lagi. Siapa sih kira-kira? Ya siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Sama dah kayaknya kayak kita semua nih kalau pernah ke kamar mandi nggak, kalau malam tuh suka takut gitu kalau sendirian. Tapi kalau kita ditemenin mami, jadi nggak takut lagi. Nah, kalau mama aja bisa kayak gitu, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bener-bener nggak akan pernah ninggalin kita. 1 detik pun tidak akan pernah. Pokoknya di mana aja ada kita tuh akan selalu ditemenin. Oh iya, aku juga udah pernah dengar sih, katanya Tuhan Yesus itu selalu ada bareng sama kita loh. Tapi emang beneran? Nah, coba deh mulai sekarang adik-adik mesti belajar percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Nah, ada juga nih ditulis di Alkitab di Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi adik-adik, kakak ingetin lagi ya, rasa takut itu Tuhan bikin ada dalam diri kita supaya kita ingat nih bahwa kekuatan kita itu terbatas. Jadi adik-adik, ingat aja kalau lagi takut, sebut nama Tuhan Yesus, panggil nama Dia, oke? Nggak usah lagi nih kepikiran yang aneh-aneh. Misalnya kalau lagi takut, nangis terseduh-seduh, kenceng banget, atau marah-marah nggak jelas, atau panik. Udah deh adik-adik, gak usah kayak gitu lagi, oke? Adik-adik, rasa takut itu ternyata bisa kok kita lawan. Caranya nih, tiap kali ya adik-adik ngerasa takut atau kakak ngerasa takut, kita ganti nih pikiran kita dengan cara kita inget-inget nih soal kebaikan-kebaikan Tuhan. Waktu kita inget kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan Tuhan nih dalam hidup kita pasti bisa memuji Tuhan. Nah, waktu kita memuji Tuhan, pasti deh rasa takut kita ini akan diganti Tuhan dengan rasa tenang dan damai yang luar biasa. Dan saat hati kita tenang, kita bisa mikir nih, kita mesti ngapain aja supaya kita nggak takut lagi. Nah, ketika kita udah dapet cara nih buat ngilangin rasa takut kita, itu namanya kita udah dapet hikmat dari Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu pasti bakal bikin keadaan kita jauh lebih baik. Ingat ya. Bagus banget kan pelajaran hari ini ya adik-adik. Gak nyangka ya, banyak banget yang kita bisa pelajari dari rasa takut atau fear. Tapi inget ya, tahu banyak aja gak cukup loh. Kita mesti punya rasa percaya yang besar banget ke Tuhan, supaya kita gak perlu hidup takut-takut terus. Overcome my fear. Masa dikit-dikit takut, mau ngapa-ngapain takut, beda tempat les baru takut, mau ulangan takut. Waduh, mana enak hidup kayak gitu. Belum nyoba, udah takut duluan. Iya, jadi inget nih, waktu Yakub mau coba baikan sama Esau, kakaknya, dia takut banget loh. Karena Yakub ini pernah nipu, pernah bohongin Esau, sampai marah deh pokoknya. Tapi untung Yakub berdoa sama Tuhan, jadi Yakub bisa tenang dan bisa ngerti hikmat dari Tuhan. Yakub percaya Tuhan pasti sertain dia, jadi dia gak takut lagi dan bisa susun strategi biar bisa baikan lagi sama Esau. Ini yuk, kita nonton aja deh kisahnya. First Bible presents the reunion of Jacob and Esau. Jacob and his family continued on their journey. As Jacob started to get closer to his home, he started to feel more and more nervous because of Esau. He thought to himself, could Esau still be angry with me? Because of this, Jacob sent a message to his brother Esau, stating that he was in the land of Edom. The message said, "My lord Esau, all this time I have been living in Laban's home, and now I have many flocks, many cows, donkeys, sheep, and servants. I'm sending you this message with the hope that you will receive me kindly.
With love, your serf and brother, Jacob. After sending the message, the messenger returned and informed Jacob, I found your brother Esau, and he says he's on his way to meet you with an army of 400 men. Would you attack him? Jacob was terrified by the news. He had the idea to separate his people into 2 groups. He also divided up the flocks and his possessions. That way, if Esau finds one of the groups, maybe the other group will be able to escape. Yeah. So Jacob prayed, O God of my grandfather Abraham and God of my father Isaac, O Lord, you told me, return to the land of my parents. You told me you would be with me. I am begging you to save me from the hands of my brother Esau. I am scared that he will come to attack me, my wives and my children. But you promised me that you would treat me with kindness and that my descendants would multiply like the dust on the earth, impossible to count. And so Jacob stayed the night in that same place. Later, Jacob sent a message and many animals as gifts to Esau. He gave instructions to his messenger to tell Esau, your serf, Jacob, is following behind us. Okay. Jacob thought, I will attempt to calm him down by sending gifts before I see him in person. Hopefully then, he will receive me with kindness. On the night before meeting with Esau, Jacob sent his family and all his belongings to cross a river called the Jabbok, but he stayed behind. While Jacob was on foot and alone beneath the stars, the next day, Jacob looked up and saw Esau approaching with an army. Jacob quickly divided up his family, sending the children with their mothers. He then placed himself in front of them and went forward. As he approached his brother, Jacob bowed to the ground, then kept walking and bowed again. He did this 7 times until he was very close to Esau. Finally, when they were close to each other, Esau ran towards him and hugged him as they both began to cry. My brother. Jacob felt a great sense of relief. Wah, bagus ya filmnya. Kak Kira jadi terharu deh jadinya tadi. Nah, adik-adik inget ya kalau Yakub aja bisa tuh buat ngadepin rasa takutnya dengan minta ketenangan dan hikmat dari Tuhan. Nah, kita juga bisa kok kayak gitu. Kita mesti doa nih, minta ke Tuhan nih supaya Tuhan kasih kita rasa tenang dan juga hikmat. Jadi kita bisa ketemu cara buat ngadepin dan ngilangin rasa takut kita. Hikmat Tuhan itu pasti bakal bikin semuanya jadi lebih baik. Sekarang Kak Kire mau doa buat adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, mana tuh? Matanya masih buka tuh, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pelajaran hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar meminta hikmat dan keberanian bagi tiap hari kami Tuhan. Ketenangan buat kami juga Bapa. Berkati adik-adik yang di rumah yang menonton Tuhan, agar mereka Engkau beri perlindungan-Mu lebih lagi dalam hikmat dan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy birthday NDC Kids. Semakin bertumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Jesus love you. Happy birthday NDC Kids. Biar makin setia sama Tuhan, makin sayang Tuhan. Love banget buat kamu semua. Happy birthday NDC Kids. Kak Hani selalu berdoa NDC Kids selalu penuh dengan kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus. Hari Minggu pergi ke gereja. Cakep. Bawa Alkitab, hati gembira. Cakep. Selamat ulang tahun NDC Kids tercinta. Bertumbuh dalam kasih Yesus selamanya. Hari apa ini? Berapa sih? NDC Kids ulang tahun hari ini. Happy birthday NDC Kids. Dan aku berdoa untuk sukses selalu. Dan aku percaya NDC Kids
bisa jadi berkat buat adik-adik semua. God bless you. Happy birthday NDC Kids. Semoga semakin banyak dicintai. Happy birthday NDC Kids. Makin kece badai. Happy birthday NDC Kids. Wah, nggak berasa ya NDC Kids sudah 34 tahun loh. Kak Ocha berdoa semoga lewat NDC Kids adik-adik dan kita semua semakin dekat sama Tuhan. Happy birthday NDC Kids. Semoga makin jago, makin hebat, makin luar biasa. Happy birthday NDC Kids. Kak Toto seneng banget hari ini NDC Kids happy birthday, ulang tahun. Kakak doain NDC Kids semakin glowing, semakin penuh berkat Tuhan, biar jadi berkat buat adik-adik semuanya dan kakak juga. Happy birthday NDC Kids. Happy birthday NDC Kids. Semoga kalian menjadi anak-anak yang penuh semangat seperti prajurit, bisa memenangkan semua tantangan.